प्रिय दर्शक नमस्कार मु डॉक्टर भवतोष मंडल आज स्थूल शरीर जीवनी शक्ति बा भाइटाल फोर्स उपरे किछि आलोचना करी। किछि दिन तले यूट्यूब रे मु गोटिए वीडियो देखुथिली। ताहा गोटिए बाहागर पार्टीर वीडियो थिला। तेणु सेठारे बहुत नाच गीत हेउथला। सेथिरे जड़े व्यक्ति नाचु नाचु हठात असुस्थता अनुभव करिबारु से नाचिबा बंद करदेले। मात्र ताको पुणी भल लागिबारु पुणी थरे नाचिबाकू लागिले। एथर से आउ बेसी नाची पारिले नाही। हठात तले खसी पड़िले। संगे संगे तांको एक्टिव शरीर इनएक्टिव हो गला। गरम शरीर धीरे धीरे शीतल हवाकू लागिला। डाक्तर बाबू तांकू मृत घोषणा कले। प्रिय दर्शक एबे एही लोकटी गोटे मिनिट पूर्वे नाचुथिले गाउथिले। तांको शरीर ठीक ठाक मने होतला। किंतु हठात एपरी कोन हैला जे लोकटीर जीवनी शक्ति हठात चली गला। चलचंचल शरीर मुहूर्तरे शबरे परिणत हैला। एठारे गोटे मिनिट पूर्वर शरीर ओ प्राणवायु चली जिबा परे शरीर मध्यरे कोन पार्थक्य रहिला। शरीर जेपरि थिला सेही परि ही अछि। मात्र जे अदृश्य शक्ति अर्थात जीवनी शक्ति एई शरीर को स्थूल शरीर को परिचालना करुथला सेही शक्तिटी शरीररु चली जाइछि। अर्थात एही अदृश्य शक्ति जे शक्ति को धरी हुए नहीं देखी हुए नहीं से यही स्थूल शरीर को बंचे रखे और कार्यक्षम करे। यही अदृश्य शक्ति स्वाधीन भाव में ऑटोमेटिकली विभिन्न सिस्टम को ऑपरेट करी शरीर को सुस्थ कर्ममय और जीवित रखी थाए। मने करंतु आपण जेउ घरे रहुछंती सेठारे ठीक भाव में रहिबाकू हेले घरर रास्ता दरकार, शोइबा घर, रोषेई सुविधा, आलोक और पानी व्यवस्था इत्यादि आवश्यकता रही। ठीक सही परि भाव में आम शरीरर प्रकृत मालिक होउची जीवनी शक्ति बा भाइटाल फोर्स। जेम फोर्स आम शरीर रे विभिन्न सिस्टम को ऑटोमेटिकली ऑपरेट करी एही स्थूल जड़ शरीर को बंचाई रखे। जदि यही सिस्टम गुड़िकर समस्या सृष्टि हेबो बा ठीक भाव में कार्य न करिबो तेबे भाइटाल फोर्स समस्यार सम्मुखीन हेबो। जेपरि व्यक्ति जनक सहित घटिला। उक्त व्यक्ति जनकर कार्डियोभास्कुलार सिस्टम रे समस्या जोगु एपरि दुर्घटना घटिला एवं एही कार्डियोभास्कुलार सिस्टम रो असुविधा पाई ग्लैंडुलर सिस्टम बा लिवर फंक्शन दायी। उक्त व्यक्तिर एही दुर्घटना पाई कार्डियोभास्कुलर सिस्टम ही दायी। मने करंतु आपनको घरटी बहुत सुंदर सबकिछि ठीक अछि। मात्र आपनको घरर रास्ता सबुदिन पाई बंद हो जाइछि। तेबे आपण उक्त घरे रही पारिबे कि? निश्चय नुहे। तेणु आपण उक्त घर को छाड़ी अन्यत्र पलायन करिवे। आम शरीर रे थिबा भाइटाल फोर्स ऑटोमेटिकली कार्य करी चली थाए। एही कार्य गुड़िक ठीक भाव में हेबा पाई शरीर रे विभिन्न सेंस ऑर्गन रही, चेतना शक्ति रही, जहा द्वारा शरीर भल मंद विचार करी कार्य कले कौन सिस्टम रे असुविधा हेबो नाही। मात्र आमे सबु किछि जानी मध्य मनर इच्छा लालसा पूरण करिबा पाई प्राकृतिक नियम को उल्लंघन कले शरीर रे थिबा सिस्टम गुड़िकरे समस्या सृष्टि हेबो। जेपरि आम शरीरर सुरक्षा दायित्व रही इम्यून सिस्टम। यही सिस्टम रो कार्य होची शरीर को सुरक्षा प्रदान करिबा। प्रत्येक मुहूर्त रे डिजीज फोर्स बा रोग शक्ति
সর্বদা ভাইটাল ফোর্স বা জীবনী শক্তি সহিত সংঘর্ষ করে চালিଥାଏ। এଠାରେ ডিজিজ ফোর্স ও ভাইটাল ফোর্স উভয় অদৃশ্য শক্তি। যেতে সময় পর্যন্ত উভয় শক্তি সমান শক্তি বিশিষ্ট হুଅନ୍ତି সেতে সময় পর্যন্ত ভাইটাল ফোর্স শরীରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ଲକ୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହୁଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭାଇଟାଲ ଫୋର୍ସ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ୁଛି, ସେତେବେଳେ ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ର ଦୁର୍ବଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବାଣୁ ଆମ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରେ। ସେତେବେଳେ ଭାଇଟାଲ ଫୋର୍ସର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭାଇଟାଲ ଫୋର୍ସ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଲକ୍ଷଣ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଯାହାକୁ ରୋଗ ଲକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଆମର ଯେଉଁ ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି ଯିଏକି ଭାଇଟାଲ ଫୋର୍ସକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦିଏ, ସେ କିପରି ଭାବରେ ଏବଂ କାହିଁକି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ୁଛି? ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ, ଆମର ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଲିଭର। ଏହି ଲିଭରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ସରଳ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ। ପ୍ରତିଦିନ ଫଳ ଓ ଶୁଦ୍ଧ ଆହାର ନେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଶୁଦ୍ଧତା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଟକ୍ସିନ୍ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି। ତା ଉପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ, ଅଧିକ ଗରିଷ୍ଠ ଖାଦ୍ୟ, ପ୍ରତିଦିନ ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ମଦ ପିଇବା, ବାରମ୍ବାର କେମିକାଲ ଯୁକ୍ତ ଔଷଧ ସେବନ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗୁଁ ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ର ସେଣ୍ଟର ଅର୍ଥାତ୍ ଲିଭର ଉପରେ ପ୍ରବଳ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବା ଲିଭରର କାର୍ଯ୍ୟ ତାର କ୍ଷମତା ଠାରୁ ବହୁତ ଗୁଣରେ ବଢ଼ିଯାଏ। ଲିଭର ଖାଦ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଶରୀରରୁ ଟକ୍ସିନ୍ ବାହାରି ପାରେ ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଲିଭର ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ହରାଇ ବସେ। ତା ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ତେଲ ମସଲା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ରେଡ୍ ମିଟ୍, ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ ଇତ୍ୟାଦି ହେତୁ ଲିଭର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ। ଚର୍ବିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରୋସେସିଂ କରି ନ ପାରିବାରୁ ଚର୍ବି ଲିଭର ସେଲ୍ରେ ଜମା ହୋଇ ଲିଭରଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭରରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏପରି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଲେ ଲିଭର ସିରୋସିସ୍ ଓ କ୍ୟାନ୍ସର ପରି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଲିଭର ଯେଉଁ ବାଇଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ତାହା ଯେପରି ଭାବରେ ହେବା କଥା ତାହା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ବାଇଲ୍ ସଲ୍ଟ କମ୍ ହେବା ବେଳେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଅଧିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ଯାହାଫଳରେ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର, ହାର୍ଟ ବ୍ଲକେଜ୍, ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍, ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ପରି ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେତୁ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଇମ୍ୟୁନିଟି କମ୍ ରହିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନଫେକ୍ସିୟସ୍ ଡିଜିଜ୍ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ହୋମିଓପାଥିକ ପରି ପ୍ରାକୃତିକ ଚିକିତ୍ସା ନ ନେଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରୋଗମୁକ୍ତ ହେବା ଆଶାରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେମିକାଲ ଯୁକ୍ତ ଔଷଧ ସେବନ କରିବା ଫଳରେ ଲିଭର ଆହୁରି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ଏହି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ ଔଷଧ ଯୋଗୁଁ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ସବୁ ମରି ନଯାଇ ଶରୀର ଭିତରେ ଲୁଚି ରହି ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଜୀବାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଶରୀରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଯାହା ପରୀକ୍ଷା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଡିଟେକ୍ଟ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ରୋଗୀ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଔଷଧ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଫଳ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ଉପକାର ମନେ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ସମସ୍ୟା ଫେରି ଆସୁଛି। ଏଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ରହିଛି କେବଳ ହୋମିଓପାଥି। ହୋମିଓପାଥିକ ଔଷଧ ସେବନ କରି ସବୁଦିନ ସୁସ୍ଥ ରହନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ, ଏହି ହୋମିଓପାଥି ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଅଟେ ଏବଂ ଏହି ଔଷଧ ସେବନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରି ନିଜେ ଜାଣିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ନୂତନ ଦର୍ଶକ ହୋଇଥିଲେ
एपरी भिडियो पाइबा पाई एई चैनल को सब्सक्राइब मध्य करंतु। धन्यवाद।